নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের দর্পণ চ্যানেলে নতুন একটি ব্লগে আপনাদের স্বাগত। আশা করি সবাই ভালো আছেন। চলুন ব্লগটি শুরু করা যাক তাহলে। এটি আমাদের দুবোনের চ্যানেলে প্রথম ট্রাভেল ব্লগ। দুবোনেই আমরা ছোট থেকেই খুব ঘুরতে ভালোবাসি, আর বাবার পাহাড়ের প্রতি অনন্ত ভালোবাসার ছোঁয়ায় আমরাও ছোটবেলা থেকেই পাহাড়ের অপরূপ মোহমায়াতে আবদ্ধ হয়েছি। ওই যে বলে না, once you have lived with mountains for any length of time, you belong to them and must return again and again. তাই 23 অক্টোবরের শেষের দিকে আমরা চলে গিয়েছিলাম মেঘের দেশ মেগিদারে। তা এই মোহময়ী মেগিদারের সম্বন্ধে জানতে হলে ব্লগটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আমাদের ট্রেন ছিল শিয়ালদা থেকে রাত 10:05 দার্জিলিং মেল। নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছেছিলাম পরের দিন সকাল 8:05 নাগাদ। তারপর মেগিদারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে গাড়ি আমরা ঠিক করেছিলাম সেটি ততক্ষণে এনজিপিতে পৌঁছেই গিয়েছিল। আমরা স্টেশনের বাইরে সকলে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। আমাদের গন্তব্য ছিল মনোহর মেগিদার। গাড়িতে যেতে যেতে সামনেই আমরা দার্জিলিং এর প্রবেশপথ দেখতে পেলাম। এখান থেকে কার্শিয়াং 13 কিমি এবং দার্জিলিং 45 কিমি। যেতে যেতে আমরা কার্শিয়াংয়েও পৌঁছে গেলাম। কার্শিয়াংয়ের আবহাওয়া দেখে বরাবরই আমার মনে হয়েছে পাহাড়ের শিরোমণি থেকে মেঘমালায় লুব্ধ পাখির নৃত্য। আচ্ছা, জানেন কি কার্শিয়াংয়ের নামকরণটি কিভাবে এসেছে? এখানের মূল বাসিন্দা ছিল লেপচা সম্প্রদায় এবং লেপচা ভাষায় কার্শান মানে হলো ল্যান্ড অফ হোয়াইট অর্কিড। প্রতি বছর বসন্তে এই কার্শান ড্রিপ অর্কিড বা হোয়াইট অর্কিডের সাথে উজ্জ্বল এবং জীবন্ত হয়ে উঠত এই গ্রাম। সেই কারণেই লেপচা সম্প্রদায় এই গ্রামের নাম রেখেছিলেন কার্শন। ব্রিটিশরা আসার পর তাদের মুখে মুখে কার্শন থেকে কার্শিয়াং শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এই কার্শিয়াং ব্রিটিশদের আসার আগে পর্যন্ত ছিল সিকিমের অন্তর্গত। কার্শিয়াংয়ের ছোট্ট স্টেশন এবং বাজারের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম টেস্ট অফ দার্জিলিং এ ব্রেকফাস্ট সারতে। এখানে ঢুকেই প্রথমে চোখ আটকালো রেস্টুরেন্টের সাজসজ্জায়। বিভিন্ন রকম সুন্দর পাহাড়ি ফুল দিয়ে পাহাড়ের গায়ে সাজানো গোছানো ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্ট। তা যাই হোক, পাহাড়ে এসেছি, মোমো খাবো না সেটা কি হয়? আমরা মোমো আর চা অর্ডার করে রেস্টুরেন্টের চারপাশটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। আর হ্যাঁ, সেই ফাঁকে ওনাদের কিচেনেও একবার ঢুকে পড়েছিলাম। এখানের মোমো সত্যি অসাধারণ। আপনারা যদি কার্শিয়াং হয়ে যান তবে এখানের মোমো অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন। আর এনাদের ব্যবহার খুবই অমায়িক। পাহাড়ি মোমো দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারার মাঝেই আমরা দেখতে পেলাম দার্জিলিং এর নস্টালজিক টয় ট্রেন। কিছু সুন্দর পাহাড়ি ফুল দেখে আর পাহাড়ি মোমো দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে টেস্ট অফ দার্জিলিংকে বিদায় জানিয়ে রওনা দিলাম আবার আমাদের গন্তব্যের দিকে। যাওয়ার পথে আমাদের চোখে পড়ল শান্ত এক পাহাড়ি ঝর্ণা, যার নাম হিমা ফলস। এটি বর্ষায় আরো বেশি মুখরিত হয়ে ওঠে। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. এনজিপি থেকে প্রায় 6 ঘন্টা জার্নি করে মেঘের দেশ মেগিদারে অবশেষে আমরা পৌঁছালাম। এখানে আসার সময় দেখলাম এখানে প্রচুর স্কোয়াশের চাষ হয়। মেগিদারে যে হোমস্টেটি আমরা বুকিং করেছিলাম সেটা ছিল তামু হোমস্টে। ছোটবেলা থেকে আমরা স্বপ্নের বাড়ি বলতে কল্পনায় যা ভেবে এসেছি, পাহাড়ের কোলে সবুজ নির্জন নিরিবিলি পরিবেশে সুন্দর একটা বাড়ি, আর তার সামনে একটা বাগান। সেই বাগানের মধ্যে দিয়ে নুড়ি পাথরের বিছানো একফালি রাস্তা, যার দুধারে অপূর্ব সব সুন্দর ফুলের সমাহারে সজ্জিত। তামু হোমস্টের সামনে এসে যখন গাড়ি থেকে নামলাম, হোমস্টেটি দেখে ঠিক সেই ছোটবেলার কল্পনা
কল্পনায় আঁকা স্বপ্নের বাড়িটি চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। আর হোমস্টের মতোই সুন্দর ছিল ওনাদের আতিথেয়তা। আমরা রুমগুলো একটু ঘুরে দেখতে লাগলাম যতক্ষণ আমাদের লাঞ্চ রেডি হচ্ছিল। এটা হলো হোমস্টের 4 বেডেড রুম এবং এই রুমের উইন্ডো ভিউ ছিল অসাধারণ। জানালা খুলতেই আমার চোখে পড়ল অপূর্ব সুন্দর এক দৃশ্য, সুন্দর নীল আকাশ এবং জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের কিছুটা অংশ। ওয়াশরুমও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ওয়েল মেনটেন্ড ছিল আর সমস্ত অ্যামিনিটিস ছিল। এটা ছিল এই হোমস্টের একটা 2 বেডেড রুম আর এই রুমের উইন্ডো ভিউটা ছিল আরো সুন্দর, কারণ এই রুমের উইন্ডোর বাইরেই ছিল ব্যালকনি। ভিডিওতে বাকি দুটো রুমও ঘুরে দেখিয়ে দিলাম, কারণ বাকি দুটো রুম ফাঁকাই ছিল আমি যখন এসেছিলাম। ব্যালকনিতে যাওয়ার আগে পড়বে বসার ঘর, যেটা খুব সুন্দরভাবে সাজানো ছিল একটা সুন্দর ঝাড়বাতি আর কিছু সুন্দর ছবি দিয়ে। তারপরে ব্যালকনি, যেটা আমার সবথেকে বেশি পছন্দ হয়েছিল এই হোমস্টের মধ্যে। ব্যালকনিতে আছে একটা সুন্দর দোলনা, যেটায় বসে সারা দিন কাটিয়ে দেওয়া যাবে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থেকে। সত্যি স্বপ্নের বাড়ি মনে হয় এরকমই হয়, সুন্দর। ব্যালকনির ভিউটা ছিল সত্যি অপূর্ব, দূরে পাহাড় আর সামনে স্কোয়াশের বাগান। সত্যি চোখ আর মন দুটোই জুড়িয়ে দেবে একেবারে। এর সাথে ব্যালকনিতে অসংখ্য সুন্দর ফুলের গাছ, যেগুলো দেখলে মনটা আরো ভরে যাবে। হোমস্টে রুম আর ব্যালকনি ঘুরে দেখতে দেখতে আমাদের লাঞ্চ প্রায় রেডি হয়েই গিয়েছিল। লাঞ্চে ছিল টমেটো দিয়ে ডিমের অমলেট, হোমস্টে ফার্মের চাষ করা মূলো শাক ভাজা আর স্কোয়াশের তরকারি। তার সাথে ছিল ঝাল ঝাল লঙ্কার আচার আর মিক্সড ডাল।
রোস্ট করা পাঁপড়ও ছিল আর তার সাথে স্যালাডও ছিল। খাবারগুলো সত্যি টেস্টি ছিল আর সবই ওনাদের ফার্মের অর্গ্যানিক ফুড ছিল। লাঞ্চের পরে আমরা হোমস্টের কিচেন, ডাইনিং রুম এবং চারপাশটা ঘুরে দেখছিলাম। অ্যাকচুয়ালি লাঞ্চটা ডাইনিং রুমেও করা যেত, কিন্তু আমাদের বাইরেটা এতই ভালো লেগেছিল আমরা বাইরেই লাঞ্চ সেরে নিয়েছিলাম। আর এই ছোট্ট সদস্যটা হলো টম, যার নামে হোমস্টের নাম রাখা হয়েছে। আমিও একে দেখে থাকতে না পেরে মাথায় একটু হাত বুলিয়েই দিলাম। সত্যি খুব মিষ্টি ছিল। ডাইনিং রুম দেখে হোমস্টের বাইরে আসতে অসংখ্য ফুলের সমাহার দেখে আমাদের চোখ প্রায় জুড়িয়েই গিয়েছিল। কত রকমের কি সুন্দর সুন্দর রং বেরঙের ফুল, সত্যি মন ভরে যাবে দেখলে। আর ফুল জিনিসটা কার না ভালো লাগে, তবে হ্যাঁ, যারা ফুল ভালোবাসো তাদের এখানে এলে সত্যি খুব ভালো লাগবে। এত রকমের রঙিন পাহাড়ি ফুলের সমাহার ফুলপ্রেমীদের নজর তো কাড়বেই। পুরো হোমস্টেটা এত সুন্দর করে সাজানো, সেসব ঘুরে দেখতে দেখতেই কখন যে সন্ধে নেমে এসেছিল পাহাড়ে তা আমরা বুঝতেই পারিনি। তারপরেই চলে এলো রুমে আমাদের সন্ধ্যার স্ন্যাক্স। সন্ধ্যার স্ন্যাক্সে ছিল ওদের ফার্মেই চাষ করা কচু পাতার পকোড়া। এটা এখানেই প্রথম খেয়েছিলাম, একদম অন্য স্বাদের বানানো একটা পকোড়া। আর তার সাথে ছিল ব্ল্যাক টি। সন্ধ্যার চা আর স্ন্যাক্স খেয়ে আমরা চলে এসেছিলাম হোমস্টের বাগানে বারবিকিউ করতে। এখানে বারবিকিউ করারও অপশন আছে। পাহাড়ের কোলে নিঝুম রাতের অন্ধকারে বারবিকিউ করার যে ডেকোরেশনটা হোমস্টের বাগানে করা আছে, সেটা সত্যি অতুলনীয়। মাথার উপর আকাশে এক ফালি চাঁদ আর তার সাথে চারপাশে ঝিঝি পোকার ডাক। এরকম নৈসর্গিক পরিবেশের মধ্যে বারবিকিউ করাটা সত্যি অসাধারণ ছিল। আমরা 1 কেজি চিকেনের বারবিকিউ করেছিলাম, 600 টাকা নিয়েছিল। সমস্তটাই অনুরাগ ভাইয়া মানে হোমস্টের যিনি অনার নিজে হাতে প্রস্তুত করেছিলেন। বারবিকিউ করার পর আমাদের ডিনারও রেডি হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা ডিনারটা সেরে ফেললাম। রাতের ডিনারে ছিল ফিশ কারি, আলু ভাজা আর হ্যাঁ, ভাত বা রুটি যেটা ইচ্ছা খাওয়া যাবে। আপনারা যেটা বলবেন সেটাই বানিয়ে দেবে। যেহেতু আমরা বারবিকিউ চিকেন খেয়েছিলাম, তাই রাতে আমাদের চিকেনের পরিবর্তে মাছ দেয়া হয়েছিল। তার সাথে ছিল ডাল, পাঁপড়, আচার আর সালাড। এখানে আমরা 2 নাইট 3 ডেজ ছিলাম। পরের দিন সকালে আমরা কিছুক্ষণ মেডিটেশন করলাম। যারা রেগুলার যোগা বা মেডিটেশন করে তাদের জন্য এখানে যোগা বা মেডিটেশনের আলাদা ব্যবস্থাও আছে। আপনারা চাইলেই পাহাড়ের কোলে শান্ত, নির্জন, নিরিবিলি পরিবেশে মেডিটেশনের মাধ্যমে প্রাণ ভরা সবুজের নিঃশ্বাস নিতে পারেন। মেডিটেশনের পরে আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। ব্রেকফাস্টে ছিল পাহাড়ি থুপ্পা আর তার সাথে ছিল ব্ল্যাক টি। ব্ল্যাক টি খাওয়ার সময় আমরা জানতে পারলাম অনুরাগ ভাইয়ার মা নিজে হাতেই চা পাতা প্রসেস করেন। নিজে হাতে বানানো চা পাতা দিয়েই অতিথিদের চা খাওয়ান। চলুন দেখে নি ওনাদের প্রসেস করা চা পাতা কেমন এবং কিভাবে বানায়। हेलो, तो ये आपका होम स्टे है, तामू होम स्टे। तो मैंने सुना है आप यहाँ पे गेस्ट को जो चाय खिलाते हैं वो आपके प्रोसेसिंग किया हुआ चाय है, खुद हाथों से बनाते हैं।
तो एक बार आप बोल देंगे कि कैसे मतलब उसको लेके प्रोसेस करते हैं, मतलब कैसे बनाते हैं? हमारे पास तो छोटा उतना बड़ा गार्डन नहीं है, गार्डन तो छोटा छोटा बुशेस है, ठीक है, जो हमारे यही बगल में। तो उसमें जो न्यू लीफ आता है तो उसको प्लग करके, हाँ हाथ से हैंडमेड है, वो हैंड से ही बनाते हैं, रोल करके बनाते हैं। अच्छा, तो वही कोई गेस्ट को खिला? हाँ वही गेस्ट। इसलिए तो मैले बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई पनि दिएको थिएँ। तो ये चाय पत्ते आप बनाते हैं, हैंडमेड है, गेस्ट को खिलाते हैं जी। अच्छा, बहुत इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा পার্সোনালি। এখানে চায়ের স্বাদ অসাধারণ ছিল, একটা অন্যরকম চায়ের স্বাদ ছিল এখানে। যদিও এই চা পাতা নিজেরাই বানিয়ে চা খাওয়ান অতিথিদের, তাই স্বাদটা হয়তো বহু গুণে আরো বেড়ে যায়। ब्लैक टी कहते हैं उसके साथ स्नैक्स भी अच्छा है, स्नैक्स भी अच्छा है, पकोड़े जो खिलाते हैं बहुत अच्छे है। आप तो दार्जिलिंग में रहते हैं जी। तो दार्जिलिंग में कैफे कहाँ है? दार्जिलिंग में जो चौरस्ता है, हाँ चौरस्ता से थोड़ा आगे टॉम एंड जेरी कैफे। हाँ 3 वेज है वहाँ पे, वो उसको 3 रास्ते है, जो घोड़ास्थल आने चौरस्ता से घोड़ास्थल आने के तरफ से, वहाँ से वहीं पे पास पे चौरस्ता के पास। चौरस्ता जाके आप किसी को भी टॉम एंड जेरी कैफे पूछेंगे तो टॉम एंड जेरी कैफे। আমাদের আরো একটা সুন্দর জিনিস চোখে পড়লো, যেটা হলো হোমস্টের মধ্যে হোমস্টে। ये मूली, अच्छा मूली का, मूली गार्लिक लहसुन का है, लहसुन और मूली का है ना, ये व्हाइट कलर का जो हाँ, है ये ना, वो जो- लेमन है, अच्छा लेमन का। हाँ वो लेमन है। তাহলে আসুন জেনে নিই এই হোমস্টেতে কিভাবে যাবেন, কখন যাবেন, কত খরচ পড়বে, হোমস্টে সহ যাবতীয় তথ্য অনারের থেকেই আমরা সরাসরি জেনে নিই। तो ये है अनुराग भैया, इस होमस्टे का मालिक है, तो इससे कुछ हम बात करेंगे। हाय, तो इस होमस्टे में मतलब कितना रूम है? हम लोग का अभी यहाँ पर 4 रूम है, कैपेसिटी अब का 2 जन करके 12 जन का कैपेसिटी है। अच्छा 12 एक एक पर हेड। पर हेड कितना है? हम लोग यहाँ का 1500 है पर हेड, इंक्लूडिंग मील करके, लंच डिनर इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, मतलब लंच डिनर ब्रेकफास्ट। इवनिंग स्नैक्स प्रोवाइड ओके, करते ओके, हैं। ठीक और है। टी आप लोग को एनी टाइम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इस जगह में मतलब मेगीतर में घूमने का यहाँ से क्या क्या पॉइंट है? यहाँ का एक्चुअली हमारा पास में ही है, 5 मिनट के अंदर में एक वॉकिंग डिस्टेंस में मेगाटार इको टूरिज्म है। वहाँ से आप लोग का पूरा 360 व्यू देखता है, सिक्किम से लेके इधर नामची नेपाल बॉर्डर, संतकपुर फालूट का पूरा देखते हैं व्यू पॉइंट। और प्लस वहीं पर है सनराइज व्यू पॉइंट भी है वहाँ से, और सनसेट का भी बहुत अच्छा देखते हैं। क्या है इसमें इस टाइम में सीजनिंग, मतलब कौन से टाइम में लोग ज़्यादा आता है, कौन से टाइम में लोग मतलब कम आता है? हाँ जी, ऐसा है यहाँ पर मार्च अप्रैल में बहुत सारा सीज़न लगता है, और सेकेंड फेज सीज़न होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। और बारिश के टाइम में भी जून जुलाई में भी गेस्ट है, क्योंकि मानसून के टाइम में हिल्स का थोड़ा सा डिफरेंट वाइब्रेंट रहता है। अक्टूबर नवंबर इस टाइप का वेदर रहता है, मतलब अक्टूबर नवंबर में अच्छा होगा। एनजीपी से यहाँ का रूट कैसे आएगा? आप लोग ऐसा कर सकते हैं, आप लोग को एनजीपी से भी डायरेक्ट शेयर टैक्सी मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा आगे पास में कैंजली बाजार है, वहाँ से आप लोग को वहाँ तक आ जाएगा एनजीपी टू कैंजली बाजार करके, ठीक है। शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगा। अगर यहाँ से भी जाएगा तो आप लोग वापस होते समय में डे में एक शेयर टैक्सी मिल जाएगा। अगर आप लोग को बाया दार्जिलिंग हो भी आ सकता है, दार्जिलिंग से भी यहाँ तक आप लोग शेयर टैक्सी मिल जाएगा। और एनजीपी से शेयर टैक्सी में कितना पड़ता है? आप लोग का अराउंड 4 आवर लगेगा, ठीक है। 400 रुपये लेगा, ठीक है। यहाँ हाँ जी, अगर यहाँ तक लेगा तो 500 रुपये लेगा पर हेड का, ठीक है। और दार्जिलिंग से होके आएगा तो आप लोगों को 250 रुपीज़ पर हेड लगेगा। 250 हाँ जी, दार्जिलिंग से किलोमीटर यहाँ पर 30 किलोमीटर है अराउंड। रास्ता थोड़ा खराब की वजह से आप लोग को 2 घंटा जैसा लगता है टाइमिंग, अदरवाइज तो उतना नहीं लगता है। और प्राइवेट कार में कितना लगेगा? रिजर्वेशन करने से आप लोगों को सिलगढ़ी से 4000 से 5000 के अंदर यहाँ तक पहुँच जाएगा। हाँ जी, वही रेट है। और दार्जिलिंग से यहाँ तक 2000 से 3000 तक हो जाएगा इस हिसाब से। मतलब 4 आवर्स के अंदर हाँ जी, हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है दार्जिलिंग से? दार्जिलिंग से यहाँ तक मेगाटार का डिस्टेंस 35 किलोमीटर और है। एनजीपी से मतलब एनजीपी से अराउंड 95
100 किलोमीटर वैसा है डिस्टेंस। मतलब 4 आवर के अंदर वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का ये मेगाटार एक टूरिज्म प्लेस है, वेस्ट बंगाल के अंदर में पड़ता है। 2017 से चालू हुआ है शायद। हाँ जी, 2017 से ये चालू हो रहा है। और ये है आप लोग का वेस्ट बंगाल का लास्ट पार्ट में आता है ये जगह। इससे आगे एक सिक्किम बॉर्डर है और इधर नेपाल बॉर्डर पड़ता है। ठीक है, और सिक्किम और नेपाल बॉर्डर के पास में है ये लास्ट वेस्ट बंगाल का लास्ट स्टेट है ये जगह का। और यहाँ पे ना मिलता है, उसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो यहाँ पे क्या मतलब लंच में क्या क्या रहता है और डिनर में क्या क्या रहता है, ब्रेकफास्ट में क्या क्या रहता है, एक बार बोल दीजिए आप। हम लोग ब्रेकफास्ट में चॉइस रहता है, लोकल थुक्पा भी रहता है। ठीक है, अगर सैंडविच लेगा तो सैंडविच बन जाएगा, मतलब जो खाना चाहेगा वो वही बना देगा। व्हाटएवर आप लोग ओके, रिकमेंड करते हैं वैसा ही बनाते हैं। और लंच में भी हम लोग का बेसिकली हम लोग का जो टैरिफ के हिसाब से हम लोग एक करी और लोकल वेजिटेबल ही यूज करते हैं। ठीक है, और शाम को हाँ जी शाम को हम लोग चिकन प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑफ गेस्ट का। बारबेक्यू चिकन का मतलब ऑप्शन भी है। हाँ जी, बारबेक्यू चिकन ऑप्शन है, आप लोग बारबेक्यू कर सकते हैं, पूरा लाइव म्यूजिक कर सकते हैं यहाँ पर, कोई इस टाइप का है। ठीक है, और मतलब बारबेक्यू चिकन का वो कितना रुपीस? हम लोग का पर केजी का केजी के हिसाब से करते हैं। केजी का 1 केजी का बारबेक्यू का 600 रुपीज लेता है। तो यहाँ से दार्जिलिंग का मतलब क्या क्या साइट सीन है यहाँ से जाके देख सकता है टूरिस्ट? बेसिकली यहाँ से आप लोग का सुबह गाड़ी लेके जाएगा तो दार्जिलिंग में भी सारा साइट सीन करके आप लोग शाम तक वापस हो सकते हैं। ठीक है, दार्जिलिंग में जितना भी साइट सीन है, ठीक है, वो लोग जू हो गया, HMI हो गया, ठीक है, रोप वे हो गया, वो सारा साइट सीन करके दार्जिलिंग से आप लोग आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, पहुँच सकते हैं शाम तक। हम लोग यहाँ का खुद का फार्म है, बहुत सारा फार्म है यहाँ का। यहाँ का जितना भी फार्मिंग है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वाश का मेन फार्मिंग खेती रहता है। ये जनवरी एरिया में स्क्वाश का बहुत सारा फेमस है, स्क्वाश बहुत अच्छा मिलता है और यहाँ का हम लोग सस्ता भी है, बहुत सस्ता भी है। यहाँ का ऑन गार्डन है हमारा, यहाँ पर जितना भी हो सके हम लोग का यहाँ का खुद का ही वेजिटेबल खिलाते हैं गेस्ट को, जो ऑर्गेनिक रहता है, इसलिए टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इनका होम स्टे इतना अच्छा है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मतलब पूरा साफ सुथरा था, सब कुछ टाइम पे टाइम मिल जाता है, मतलब बहुत अच्छा है। गीजर भी 24 आवर चालू रहता है। फोन नंबर और एड्रेस बता दीजिए। यहाँ का एड्रेस है बिजनबाड़ी का मेगाटार में पड़ता है, समालबुंग। हाँ जी, बिजनबाड़ी का मेगाटार समालबुंग बोलता है। यूजुअली नेम तो समालबुंग है, पुराना नाम तो, और मेगाटार इको टूरिज्म होने वजह से मेगाटार भी पहचानते हैं इसलिए। और हमारा यहाँ फ़ोन नंबर है बुकिंग के लिए 7718407442। इस नंबर में आप लोग बुकिंग कर सकते हैं, कांटेक्ट करके आप लोग बुकिंग करके आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और यहाँ का एक घूमने का जगह है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पास में ही है। एक तो मेगाटार तो हो ही गया है, और एक है जामुनी इको पार्क है, जो रीटा रंगीत का रिवर के पास में पड़ता है। वहाँ जाके थोड़ा सा डे हाइकिंग करके पिकनिक करके आप लोग वहाँ पर भी टाइम अच्छा पिकनिक स्पॉट ही है, स्पॉट भी है, वहाँ पे ब्रिज भी है, वहाँ पे आप लोगों का फोटो वगैरह भी मतलब वीडियो शूट वो सब भी कर सकते हैं वहाँ। अच्छा रिवर साइड का आपका वो भी हो जाएगा, एक साथ है सब कुछ। ठीक है, तो ये भैया का वाइफ है, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कुकिंग करता है। इनका हाथ का खाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो बहुत सुंदर भी और ये इन दोनों का जोड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। এই হোমস্টেতে টেন্টের ব্যবস্থাও রয়েছে, আপনারা চাইলে বুকিংয়ের সময় কথা বলে নিয়ে টেন্টও বুক করতে পারেন। মেঘের দেশ মেগিতার তামো হোমস্টে অনুরাগ ভাই ও তার পরিবারের ব্যবহার এতটাই ভালো লেগেছে আমাদের। এই মেঘের দেশ মেগিতার আমাদের দুই বোনের প্রিয় জায়গার তালিকাতে অংশ নিয়েছে। নিচে ডেসক্রিপশনে ড্রাইভার দাদার নাম্বার এবং এই হোমস্টের বুকিং নাম্বারও দেওয়া রয়েছে। আমরা খুব শীঘ্রই মেগিতারের দ্বিতীয় পর্বে মেগিতার কোথায় কোথায় যাবেন, কি দেখবেন এই তথ্য নিয়ে আসছি। দ্বিতীয় পর্ব দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। বাই বাই।